آپ کے بچے کو ہم نے باہر سے پکڑ لیا, وہ آوارہ لوگوں کے ساتھ پھر رہا تھا, ٹھیک ہے, ہم نے پکڑ لیا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو آپ ہمیں اتنے پیسے دیں اور ہم آپ کے بچے کو چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے. اس میں وہ فون بھی کاٹا جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان زبیر احمد صدیقی. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف چونڈا. اس وقت ایک نئے مسئلے کی طرف ہم آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں. پاکستان بھر میں تو فراڈیے بڑے متحرک ہیں, لیکن چونڈا کی سطح پر بھی بہت سارے فراڈ ہونا شروع ہو چکے ہیں. وہ فون کی صورت میں ہے, انٹرنیٹ کی صورت میں ہے, کبھی اور صورت میں ہے. مختلف انداز سے یہ فراڈیے فراڈ کرتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ بھی فراڈ ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ اس علاقہ کی ماہر تعلیم, معروف معزز شخصیات بیٹھی ہیں. ان میں سے سب سے جو معزز شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں, وقار احمد بٹی صاحب, اور ان کے ساتھ مدثر باجوہ صاحب, اور ان کے ساتھ سماجی کارکن شہباز احمد سدھو صاحب جو کہ مرکزی قبرستان کے خادم ہیں. اور یہ آج جس مسئلے کی طرف ہم آپ کو آگاہ کرنا جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور بہت ساری سوشل میڈیا کی وہ زینت بھی بن چکا ہے. میں نے بھی آج اپلوڈ کی ہے اور بھی ہمارے دوستوں نے وہ اپلوڈ کی ہے. بہت ساری ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, بہت سارے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے میسنجر کے ذریعے اور آئی ڈی ہیک کر کے اور فون کال کے ذریعے, اور پھر پولیس کی وردی ڈال کر ہم نے آپ کا بچہ اریسٹ کر لیا ہے, اتنے پیسے دے, اس کا اتنا تاوان دے, اور وہ صرف وہ وردی ڈال کے 2 نمبری طریقے سے فراڈ جو ہے نا, وہ فراڈیے جو ہے اس طرح بہروپیہ کا انداز اپنا کر آپ سے فراڈ کر سکتے ہیں. اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور وہ بھی ہم کو آپ کو بتائیں گے. لیکن اس سے قبل ہم یہ بتانا چاہتے ہیں, مدثر باجوہ صاحب اس کے گواہ ہے اور وقار احمد بٹی صاحب جو جن کے ساتھ یہ خود کالیں آئی ہیں وہ کس طرح ہوا ہے وہ یہ خود اپنی زبانی بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین و حضرات, جس طرح کے زبیر بھائی آپ کو بتا رہے تھے کہ ایک فراڈ کا سلسلہ پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ پھیل چکا ہے, اور یہ مختلف صورتوں میں ہے. جب ایک فراڈ عام ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی صورتحال جو ہے نا اس کو تبدیل کر لیتے ہیں. جس طرح پہلے کہ آپ کی گاڑی نکل آئی ہے, آپ اتنے پیسے ہمیں جو ہے نا وہ بھیجیں, تو پھر اس کے بعد ہم آپ کو گاڑی جو ہے نا وہ دے دیں گے. یہ بھی ایک پرانا سلسلہ جو ہو گیا. پھر اس کے بعد 2 بڑے شدید مسائل جو اس وقت جو ہے ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جس میں ظاہر ہے آپ بھی بے شمار لوگوں کو یہ فون آ چکے ہوں گے, کچھ لوگ آگاہ بھی ہیں. لیکن آج کی ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ یہ کونے کونے تک, تاکہ ہمارے کم سے کم اپنے علاقے یا ہمارے ملک کا ایک بھی فرد وہ اس سے متاثر نہ ہو. تو صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک پکڑ کے کوئی پولیس والے بن کے, فراڈ والے جعلی جو ہے وہ بن کے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ہم نے پکڑ لیا ہے, اور اس کیس میں کوئی بھی جرم جو ہے وہ چوری کا یا اور ڈکیت, کچھ لوگ آگاہ بھی ہیں. لیکن آج کی ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ یہ کونے کونے تک, تاکہ ہمارے کم سے کم اپنے علاقے یا ہمارے ملک کا ایک بھی فرد وہ اس سے متاثر نہ ہو. تو صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک پکڑ کے کوئی پولیس والے بن کے, فراڈ والے جعلی جو ہے وہ بن کے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ہم نے پکڑ لیا ہے, اور اس کیس میں کوئی بھی جرم جو ہے وہ چوری کا یا اور ڈکیتی کا اس طرح بنا کے, تو وہ کہتے ہیں جی ایک بچے کو تو ہم نے اندر کر دیا اور یہ باہر ہے ابھی اور اس کے اوپر پرچہ نہیں ہوا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اس صورتحال میں جو ہے نا, اور وہ بعض اوقات صورتحال ایک ایسی بھی ہے, میں خود اس کا گواہ ہوں اس کے اوپر, کہ وہ کال بھی نہیں کاٹی جا سکتی. یعنی آپ کو یہ بھی نہیں موقع دیتے کہ آپ ڈسکنیکٹ کر کے اس بات کو کنفرم کر لیں کہ کیا آپ کا بچہ واقعی جو ہے وہ اس میں ہے یا وہ محفوظ ہے. تو ظاہر ہے خواتین تو زیادہ ان کا جو ہے نا وہ آسان ٹارگٹ ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے بچوں کے نہیں کاٹی جاتی. یہ مجھے نہیں پتا اس ایپ کے بارے میں, اس کی چیز کا میں خود گواہ ہوں. جی مدثر صاحب کا جو فون تھا, ان کی بیگم کو جو آیا تھا نا, وہ کاٹنے کی کوشش کی اس کو, نہیں وہ کٹ بھی نہیں رہا تھا. یہ نئی ایپ ہے نا, اس کے اندر جو ہے نا ظاہر ہے کمپیوٹر کے اندر ہے, اگر اس کو پازیٹیو یوز کر رہے ہیں تو اس کو نیگیٹو جو مائنڈ ہے وہ اس کے لیے اس کو بھی جو ہے نا وہ یوز کر رہے ہیں. تو اس سلسلے سے, لیکن اب اس سے بھی اور زیادہ جو سلسلہ جو ہے نا, بلکہ مجھے بھی آج ایک کال آئی ہے کہ سرکاری نمبر سے بعض اوقات جو ہے نا وہ کال آ رہی ہوتی ہے, اور اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ویکسین لگوا لیا تو 1 نمبر دبائیں, نہیں لگوائی تو 2 لگوائیں. اچھا. پھر اس کے بعد آج کل آن لائن بزنس ہے, ذرا بے شمار لوگوں نے اپنے کپڑے یا اور کوئی آرڈر دیے ہوتے ہیں اس حوالے سے, تو وہ بھی اسی طرح سے فون آیا. بلکہ آج ہی مجھے یہ آیا ہوا تھا کہ آپ نے آرڈر دیا ہوا ہے, تو اگر آپ آرڈر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو 1 دبائیں, اور اگر کینسل کرنا چاہتے ہیں تو 2 دبائیں. اچھا. تو تمام جو سامعین اور ناظرین میرے اس پیغام کو جو وہ دیکھ رہے ہیں, اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے جو ہے نا وہ آگے پھیلائیے. آج میرے ذہن میں آیا, ظاہر ہے مختلف گروپس میں میں نے کیا ہے اپنے, لیکن مجھے آئیڈیا آیا کہ یہ جو چونڈا محاذ ہے
इसकी एक बहुत बड़ी जो है ना वो फैलाव है इसका। तो इसके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तो आपसे भी यही इल्तमास है कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। अगर आपको इस तरह की कोई कॉल आती है तो आप उसको फौरी तौर पर जो है ना वो काट दें। और अगर इस सूरत हाल में अगर आपको कोई कहता है बात का, तो प्रॉब्लम जेन्युइन भी तो हो सकती है ना, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, कंफर्म करें उसके ऊपर, अपना पिन कोड किसी को ना दें, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर। लेकिन ये तो इतने बासर लोग हैं, उन्होंने शनाख्ती कार्ड नंबर भी ले रखे हैं। आप जो है वो नाम भी जी नाम भी पुकारते हैं, बल्कि उनके अकाउंट के आखिरी जो 4 डिजिट्स होते हैं ना वो भी वो पुकारते हैं उस हवाले से। तो ये जाहिर है इससे सिर्फ इसी सूरत में बचा जा सकता है, अवेयर ना। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, कंफर्म करें उसके ऊपर, अपना पिन कोड किसी को ना दें, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर। लेकिन ये तो इतने बासर लोग हैं, उन्होंने शनाख्ती कार्ड नंबर भी ले रखे हैं। आप जो है वो नाम भी जी नाम भी पुकारते हैं, बल्कि उनके अकाउंट के आखिरी जो 4 डिजिट्स होते हैं ना वो भी वो पुकारते हैं उस हवाले से। तो ये जाहिर है इससे सिर्फ इसी सूरत में बचा जा सकता है, अवेयरनेस है। और फौरी तौर पर FIA जो साइबर क्राइम है ना उनको जरूर जो है ना इत्तला दीजिए, कानून की मदद कीजिए, ताकि इस तरह के जो नासूर हैं उनको पकड़ने में जो है ना वो हम कामयाबी जो है ना वो हासिल करें। जी बिल्कुल मुदस्सर बाजवा साहब, आपके साथ भी ये फ्रॉड हो चुका था, बल्कि बच गए आप, कैसे बच गए हैं और किसके साथ हुआ था वो भी जरा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरी बेगम के साथ ये फोन आया था। अच्छा, बेगम को फोन आया था, उसको उसने बोला कि आपके हस्बैंड का नंबर ये है। उसने बोला हाँ जी यही है। और आपका नंबर ये है, हाँ जी यही है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपके बच्चे को हमने बाहर से पकड़ लिया, वो आवारा लोगों के साथ फिर रहा था, ठीक है, हमने पकड़ लिया है, ठीक है, वो तो आप हमें इतने पैसे दें और हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे, ठीक है। उसमें वो फोन भी काटा जाता है, ठीक है, लेकिन वो कहने लगी कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, ठीक है। फिर कहता कितने पैसे हैं, फिर 40,000 20,000, उन्होंने कहा 15,000 रुपया मेरे पास है। वो हाँ जी 15,000 रुपया हमें इजी लोड करवा दो, ठीक। अच्छा। वो बुरहान मोबाइल के पास आई है, ठीक है, वो पैसे जमा कराने लगी है। उधर मेरा दोस्त एक बैठा हुआ था, ठीक है, उसने पूछा बाजी क्या बात है, ऐसा ऐसा जी पैसे जमा कराने में। वो कहने लगा कि आप पैसे रहने दें, पहले अपने बच्चे का पता कर ले। वो मोटरसाइकिल बाइक पर बिठा के स्कूल चला गया, उधर एक क्लास में गया, उधर बच्चा नहीं था, बेगम मेरी और परेशान हो गई है, ठीक है। उसके बाद वो दूसरी क्लास में गई है, तो उधर बच्चा मेरा उधर ही था। उसने अब्दुल्ला का नाम लिया, अब्दुल्ला नाम है उसका। अब्दुल्ला को उसने आवाज मारी, अब्दुल्ला खड़ा हो गया। अब्दुल्ला तो मैं स्कूल में था, ठीक है। उसने बोला कि आपका बच्चा जो आवारा बच्चों के साथ फिर रहा था, हमने पकड़ लिया, तो आप हमें इतने पैसे दें और आपका बच्चा छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह की कॉलें आ रही हैं, ठीक है। तो आप बराए मेहरबानी आप भी इस फोन की एहतियात करें। ये फोन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन बचने का तरीका यही है कि अपने हवास ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप बच सकते हैं जी, ऐसे उसके, लेकिन वो फोन भी नहीं काटा जाता। अच्छा, वो मुदस्सर साहब बताएं जिसने 2 लाख रुपया जमा करवा लिया था। हाँ, वो हमारे नजदीक मोहल्ले का लड़का है। अच्छा। उसके बेटे का भी यही सब सूरत हाल हुई है, उसके साथ इसके साथ की यही सूरत हाल हुई है। उसने 2 लाख रुपया जमा करवा दिया, लेकिन उसके बाद में पता चला कि बच्चा तो बेगम आई है, उसके साथ ही मेरी दुकान है, वो मेरी दुकान तक मेरी बेगम नहीं पहुंच सकी, क्योंकि उसने इतना थ्रेट किया होता है कि वो दुकान तक नहीं जा सकी, ठीक है। वो मोबाइल पे आई है, बिल्कुल सही। उसके बाद वो स्कूल लेके गया तो हमारे पैसे तो बच गए। हम मैसेज यही देते हैं कि आप जरा कॉन्शियस जो है, इस मोबाइल जो आते हैं ये इख्तियार से सुने और इसमें कान नहीं रखना है। ये बिल्कुल सारी ऐसे करते हैं, तो आप बचे। बिल्कुल ठीक। जिस तरह सरवकार भट्टी साहब और मुदस्सर बाजवा साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे नौसर बाजों के हवाले से, ये इनका मैसेज सिर्फ ये है, और इन्होंने बहुत अच्छी काविश की है कि हम तो मुतासर होने से अल्लाह करीम ने हमें बचा लिया है, हमारे तवस्सुत से कोई और ना इस तरह के नौसरबाजों के जाल में आ जाए। कहने का मकसद ये है कि इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम जैसा कोई माड़ा बंदा इनके नौसरबाजों के जाल में ना फंस जाए। और ये सारी गुफ्तगू सरवकार साहब ने मुदस्सर बाजवा साहब की आप समाअत फरमाएं, और खुदारा नौसरबाजों के जाल में ना आए। ऐसी किसी भी कॉल आने से पहले तस्दीक कर लिया करें और इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह। जी दिल को बहुत शुक्रिया हमारे माहिर तलीम वकार अहमद भट्टी साहब ने जो मैसेज दिया है, और मुदस्सर बाजवा साहब और
शहबाज अहमद सिद्धू साहब का। इसमें कोई शक नहीं, ये फ्रॉडिये मुख्तलिफ अंदाज से मुतहर्रिक नजर आते हैं और फोन कॉल के जरिए जिस तरह इन्होंने फ्रॉड किया है आपको समझ आ चुकी है। आप भी जब कॉल आए इस तरह की बिल्कुल कोशिश करें कि उसकी बात सुन लिया, उस पर अमल नहीं करना। किसी किस्म का पैसे का कोई भी मामला हो, लेन देन का हो, कोड का हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने शेयर नहीं उसके साथ करनी, किसी किस्म की भी। अगर किस तरह का भी आपको वो जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, बड़े दिलचस्प तरीके से, वो बड़े अंदाज से, आपको पता है फ्रॉडियों के बड़े बड़े अंदाज होते हैं, बड़े ईमानदार तरीके से फ्रॉड करते हैं और कहते हैं फलां करें, फलां काम कर लें, ऐसे कर लें। बिल्कुल सबज बाग में नहीं आना, कोई लालच में नहीं आना, बल्कि अमल नहीं करना। अपने दिमाग को हाजिर नाजर रखते हुए उन पर बिल्कुल उनकी बात सुन ली है, अमल नहीं करना, बल्कि मशवरा करना है किसी सियाने आदमी से, अपने घर वालों में को बताना है किसी को भी कि भाई इस तरह मामला नहीं करना। जिस तरह वकार अहमद भट्टी साहब ने बताया ना, तो ये बिल्कुल एहतियात करने की और बचने की एक ही सूरत है, इस पे अमल ना किया जाए। और इस पर बिल्कुल उनके जो जाल में जो फंसते हैं उनके लिए एक मैसेज है कि इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली जो नई नस्ल है और जो लोग बेचारे इसका शिकार हो रहे हैं वो भी बच सकें इस बहुत ज़्यादा फ्रॉडियों से। जिस तरह ये अभी आपके सामने उन्होंने बताया है कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर फ्रॉड भी हुआ है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बता नहीं रहे बेचारे, लेकिन वो इसका शिकार हो चुके हैं। तो खुदारा हमारी सबसे अपील है अवाम उन्नास से, ये इंटरनेशनल तरीके से भी फ्रॉड कर रहे हैं और लोकल तरीके से भी। इससे बचने का एक ही तरीका है कि बस उस पर अमल ना किया जाए, अपने दिमाग को हाथ रखा जाए। बहुत शुक्रिया आपने